नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी राखी पूर्णिमा रो स्पेशल यही संदेश रेसिपी तैयारी करबा एकदम सहज। प्लीज वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण देखंतु। आशा करुछि वीडियोटी आपण मानक बहुत पसंद आसीबो। तेबे आरंभ करबा आज रे मजादार संदेश रेसिपी। एठी देखंतु मु किसी क्षीर नहीं पाखापाखि 2 लिटर क्षीर तो एते क्षीर आमर लगे। एवं गैस ऑन करी क्षीरटा को बसई नवा सिझेबा हाई फ्लेम रे पाखापाखि 5 ରୁ 6 मिनिट क्षीरटा उतरिया पर्यंत अपेक्षा करबा। एवं गोटे गिना नहीं आधे देदेबा हाफ कप विनेगार एवं हाफ कप पानी एवं साइड करनबा। एवं देखंतु क्षीरटा भी धीरे धीरे उतरिवा आरंभ गलानी। यही समय गैस रो फ्लेम को एकदम लो रे ही रखी नबा। देखंतु टिके गोले नेबे गोला हमर हे गलानी। एबे कोन करबा गोटे हाथ रे चामच रे क्षीर नेबे आधा एबे विनेगार को ढालिबा। देखंतु ए चामच पर ढालिबे तापरे गोले नेबे। एई भली भाबरे छेना छिंडेबा द्वारा छेनाटा बहुत सॉफ्ट है। देखंतु मो किंतु एका थरे ढालुनी पाखापाखि 3-4 थर यही भाव में ढालिबा जो पर्यंत कि क्षीर रो छेनाटा अलग न हो। देखंतु मझे मु पाखापाखि 3-4 थर यही भाव में मिसई नौचे चामच रे उठाऊची पुणी ता देहरे ही विनेगार पानीटा ही ढालुची। एबे देखंतु पानी एवं छेना अलग हो गलानी। एठी हमर विनेगार पाखापाखि आउरी अधारू टिके कम बेसी हो जाइए। आकु साइड कर नबा। एबे गैस तो बंद कर नहीं एबे सांगे सांगे या छाणी नबा नहले बेसी समय रहिला माने छेनाटा हार्ड हो जिवो। एबे रखिनेली गोटे बाउल ता ऊपर रखिनेली छणा। ए छणा ऊपर गोटे कॉटन कपड़ा को रखिनेली आरी ऊपर ढाली नबे। टिके केयरफुल ढालिबा को हबा। देखंतु गली गलानी किछि प्रॉब्लम नहीं कपड़ा अछि उठै नेबे। एबे दी साइड रे धरी आस्ते किना उठे नहीं जे एबे पानीटा को फोपाड़ी देबे। एबे छेना को भल भाव 2-3 थर धोई नेबी। जेहेतु विनेगार छेनाटा छिंडे जे भल भाव किंतु धोइबा को हबो। ठंडा पानी रे भल भाव आग धोई देबे टिके चकट चकट ए भली भाव रे। देखंतु ए भली भाव रे 2-3 थर धोई नेबे। तापरे ए कपड़ा को गोटे साइड टू भल भाव रे धरिबा। एक्स्ट्रा पानीटा को भल भाव रे जेतरा संभव चिपुड़ी की बाहर करने। देखंतु आ एते छेना भी हमर लागि पानी। ए छेना रो 4 भाग रो गोटे भाग ही मो संदेश पे यूज करबी बाकी तक रखि नेबी। देखंतु ए पानीटा को भी फोपाड़ देबे। आरी ऊपर रखि नै छी से छेना को गोटे गिना साहाय्य रे एक्स्ट्रा पानीटा को चिपुड़ी की बाहर करनबा। एबे गोटे थाली रे ढाली नेबे। देखंतु सबु जाक भल भाव रे ढाली नेले। ए आधेरू 4 भाग जो गोटे भाग या को मंथ गोटे कपड़ा रे भल भाव रे एकदम जेतरा संभव पानी को बाहर करनबा। जेमति कि टिके भी पानी न रहबो जेतरा संभव उठै नेबे। बाकी तक सेमति चिपुड़ी नेबे। देखंतु एक्स्ट्रा पानीटा को मो भल भाव रे चिपुड़ी नै जे एबे भल भाव रे ए भली भाव रे घसी नेबे। एकदम चिकन करबा दरकार नहीं जेतरा संभव। देखंतु ए भली भाव रे टिके खदड़ा टाइप रहइबो। एबे आधरे चीनी पाउडर को दे दबा 2 टेबल स्पून बेसी देबेनी 2 टेबल स्पून। एबे भल भाव रे आउ थरे चकड़ नबा। देखंतु छेना रे एकदम चिकनिया हेइनी टिके खदड़ा अंश अछि एई भली भाव रे हबो। एबे एई भली भाव रे भल भाव रे टिके चकड़ी नबा। जस्ट एई भली भाव रे चकड़िया को हबो। देखंतु भल भाव रे मु चकटी नै जे एबे गोल गोल कर नबा। जेमिति कि हमर लड्डू तयारी है ठीक सेई भली भाव रे ही गोल कर नबा। एबे टिके फ्लेवर पाई दे दबा अलैच गुंड पकेवा को भूली जाइंतले आ टिके चकट नेबे। फ्लेवरटा किंतु बहुत सुंदर आसीबो। बस एबे गोल गोल कर नबा। बेसी बड़ करिबिनी मीडियम साइज रे ही कर नबा। देखंतु ए हे गलानी एक गोटे थाली रे उठे नेबे। एबे सेई थाली रे
ଅଧା ଗିନା ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଢାଳି ନେଲି। ଏବେ ଆଧରେ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ମିଶାଇ ନେବି। ଯେହେତୁ ଅମୁଲଟା ମିଠା ତ ଏଠି 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ନେଲି। 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଗୁଆ ଘିଅ। ଏ ଘିଅଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ କରିଥିଲି। ତାର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେମିତିକି ଲୁଚି ଯେଉଁ ମଇନ ଦିଆ হয় ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଘଷି ଘଷି এইଭଳି ଭାବରେ ଘିଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ଏ ମିଶ୍ରଣଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ରୁ 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ନେବି। ଏକାଥରେ ଦେବିନି, 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ এইଭଳି ଭାବରେ ମିଶାଇବି, ଚକଟିବି। ବେଶୀ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଲାଗିବନି। ପାଣି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏକାଥରେ ଢାଳିଲା ମାନେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଚିନିଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଲାଗିବନି। ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକଟା ଆମର ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚକଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା କାଟି ନେବି ଆଉ ଅଧିକା ରଖିନେବି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କରିନେଲେ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଅଧାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆକୁ 2 ଭାଗ କରିନେବା। ଏ ହେଇଗଲାଣି। ଆଧରେ ମୁଁ କିଛି ଫୁଡ୍ କଲର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ରେଡ୍ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏବଂ ୟେଲୋ କଲର୍। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେରେ ଦେଇଦେବା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଯାକ ଆଗ ଚକଟି ନେବା। 3ଟା ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଚକଟି ନେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିଲେ କଲର୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ସବୁଯାକ ମୁଁ ଚକଟି ନେଇଛି। ଏବେ ମିଠା ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ସେ ମୋର ହେଇଛି 6 ଭାଗ। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 6 ଭାଗ କରିନେବା। ସମାନ ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଲ କରିନେବା। ଯେମିତି ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ାଯାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗିନା ତିଆରି କରିନେବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଛେନା ମୁଁ ଗୋଲ କରି ରଖିଥିଲି ଆକୁ ଆ ଭିତରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ମୋଡ଼ି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ମୋଡ଼ି ନେଉଛି। এই ଯେଉଁ ମଝି ଅଂଶଟା ସେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ରହିବ। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ କରିନେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସମାନ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର କଳସ হয় ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠାଇ ନେବି। ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଆଗ ସବୁଯାକ ତିଆରି କରିନେବି। କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ନେବି। এইଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। এইଭଳି ଭାବରେ ସବୁଯାକ ଏ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋଡ଼ି ନେବି। ଟିକେ ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଛି, କିଛି ବି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳଟା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିନେବି ଭଲ ଭାବରେ ବସିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସବୁଯାକ ମୁଁ ତିଆରି କରିସାରିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଗୋଳେଇକିରି ତାକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିନେବା। ଏକଦମ ସରୁ ସରୁ ଯେତେଟା ସମ୍ଭବ। ତ ବେଶୀ ତ ସରୁଆ କରିହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ତିଆରି କରିନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ହଳଦିଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବା। ଏବେ ମୋଡ଼ି ନେବା। ये किंतु छिंडी जीव जेहेतु अमूलटा टिके सावधान देखते छिंडी गला आरि भर कहू कहू ही छिंडी गला। देखा जाओ कौन होचे टिके सावधान किंतु मोड़वा को हबो। बेस आ टिके मोड़ी नवा। देखते ये हो गलानी आउ गोटे तैयारी कर नौचे समान भाव में। तो ये भाव में सब जाक तैयारी कर नवा 6टा।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇଲି जो मिठा ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେବି। ଟିକେ ଦାବିଦେବା ଏ ବି ଛିଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମାନେ ଟିକେ ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ମାନେ ଏ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ସବୁ ମିଠାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେବେ। ଯେହେतु ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ତିଆରି କରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗୁଳା ମୁଁ କରିଥିଲି ସେ ଦୁଇଟା କଲର୍ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଆକାରରେ କରି ନେଇଥିଲି, ମଝିରେ ରଖିନେଲି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଜୁକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବେ, ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକଦମ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ତିଆରି କରି ଭାଇମାନଙ୍କ ଖୁଆଇବେ, ଦେଖିବେ ଭାଇମାନେ ବି ଖୁସି ଆଉ ନିଜେ ବି ଖୁସି। ଆଉ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଠାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଖାଲି ତ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ହେବନି, ଭଲ ଭିତରେ ଖରାପ ବି ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଯେ ଭଲ ହୁଏ ତାର କିଛି ମାନେ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇକି ବି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ତାର ମଜା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ତ ଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଜିର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ପେଶାଲ ସନ୍ଦେଶ ରେସିପି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପେଜଟିକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।